नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पौराणिक कथावस्तु दमयंती स्वयंवर कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहु वर्ष पूर्वे भारतवर्षर निषाद राज्य रे राजुति करुथिले राजा नल। नल थिले सुदर्शन, शक्तिशाली, प्रजापालक तथा सुशासक। प्रजा माने तांकु खूब भल पाउथिले। राजा नल मध्य तांको प्रजा मानंकु पुत्रवत पालन करुथिले। से थिले जणे दक्ष तीरंदाज ओ अप्रतिद्वंदी अश्वचालक। सेई समय रे विदर्भ राज्यर राजांकर थिला जणे अति सुंदरी कन्या। तांकर नाम हेला दमयंती। विवाह वयस उपस्थित हुंते राजा जणे उपयुक्त बरपात्र संधान रे थिला बेले राजकन्या दमयंतींकर रूपगुण संपर्क रे सबु आडे चर्चा होबाकू लागि थाए। राजा नल मध्य दमयंतींक विषय रे सुनिबाकू पाइले। आउ सेई समय रे नलंकर सुख्याति मध्य दमयंतींक कानरे पड़िला। सेमानक मध्यरु केही काहारिकू देखि नथिले मध्य दुहे दुहिंक प्रति आकर्षित हेई पड़िथिले। दिने राजा नल तांको राज उद्यान रे भ्रमण करुथिला बेले दमयंतींक चिंतारे मग्न थांती। एतिकी बेले दळे सुवर्ण पक्षधारी राजहंस सेठारे अवतरण कले। नल सेमानंकू देखि खुशी हेई गोटिए हंस को धरी पकेइले। एथर हंसटी नलंक हस्तरु मुक्ति पाइबाकू चेष्टा करी विफल होबारु मनीष स्वर रे कहिला, हे राजन, मते छाड़ी दियो, मु तमर बहुत उपकार करिबी। नल आश्चर्य हेई पचारिले, तमे मनीष परी कथा कहि पारुछ? तमे निश्चय सत्यवादी हेइथिबो। एबे कुह, तमे मोर की उपकार करिवो? हंसटी कहिला, मते छाड़ी दियंतु, मु विदर्भ राज्य को उड़ी जाई राजजेमा दमयंती को आपणक विषय रे कहिबी, जहा फल रे कि से आपणक बिना अन्य काहारी को विवाह करने को चाहिबेनी। ए कथा सुनी राजा नल हंसटी को मुक्त करिदेले। एहा परे सेई हंसटी तार साथी मानक सहित आकाश रे उड़ी चलीगला। सेमाने जाई दमयंती उद्यान रे पहुंचिले। सेई हंसटी दमयंती निकट को जाई कहिला, हे राजजेमा, मु महाराजा नलंकर प्रीति संभाषण नहीं आसीछि। आपण तो ये संसार रे नारी मानक मध्य रे हीरा सदृश। आउ आपण जदि सेई पुरुष श्रेष्ठ नलंकु विवाह करंती तेबे आपणकर जन्म सार्थक ही जीव। दुहे दुहिंकु पाई सारा जीवन अनंत सुख उपभोग करिवे। एथिरे आपणकर मतामत कोन? एबे दमयंती हंसटी को स्नेह रे आउसी देई कहिले, हे मोर प्रिय हंस, तमे जाओ राजा नलंकु एई संदेश दियो जे मु चिरकाल तांकर होई रहिबी। तांको बिना मु आउ काहारी को भी विवाह करिबिनी। ए कथा सुनी हंसटी आनंद मनरे उड़ी जाई राजा नलंकु सबु कथा कहिला। एने विदर्भर राजा दमयंतींक विवाह निमंते एक स्वयंवर सभार आयोजन कले। जेउठी दमयंती आमंत्रित राजन्य वर्गंक मध्यरु तार मनपसंदर स्वामी निर्वाचन करी वर्णमाला दब। एणु राजा चतुर्दिग को निमंत्रण पठेइले। एई संवाद केवल पृथ्वी नुह स्वर्ग राज्य रे मध्य पहुंचिला। स्वर्ग रे देवता माने मध्य दमयंती को पाइबा पई आशाई थिले। सेमाने मध्य स्वयंवर रे जोग देबा को प्रस्तुत हेले। निर्धारित दिन विभिन्न देशर राजा माने अलंकार विभूषित हेई महाआडंबर सह विदर्भ रे पहुंचिले। स्वर्गर देवता मानक मध्यरु देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण और जमराज मध्य सुंदर रूप परिपाटी नहीं स्वयंवर को आसुथांती। सेमाने बाटरे देखिले जे राजा नल मध्य स्वयंवर को जाउचंती। नलंकर सुंदर रूप, पराक्रम और मनलोभा चाहाणी देखि देवता माने मध्य निजको न्यून मने कले। तेणु सेमाने एक योजना प्रस्तुत करी नलंकु कहिले, तमे निश्चय राजा नल, आमे तमर मोहनीयता और पराक्रम विषय रे सुनिचु, तेबे तमे आमको टिके सहाय्य करिवो कि? नल कहिले, हाँ, मु आपण मानंकु यथासाध्य सहाय्य करने को प्रस्तुत। तेबे आपण माने निजर परिचय दियंतु। एथर चारि देवता कहिले, आमे हेलु इंद्र, वरुण, अग्नि आउ जम। तेणु तमे आमर गोटे संदेश नहीं दमयंती को दियो जे से जेमिति हेले आम चारि जनक मध्यरु जनकु पसंद करंतु आउ विवाह करंतु। ए कथा सुनी नल खूब मर्माहत हेले। तेबे से कथा देई सारिछंती जेते बेले रक्षा तो करने को पड़िबो। एणु से कहिले, हाँ, मु आपण मानकर एई संदेश नहीं जीवी, हेले दमयंती कक्ष को जीवा पई
ମୋତେ କିଏ ଅନୁମତି ଦେବ? ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ତମକୁ ଏଇ ବର ଦେଉଛୁ ଯେ ତମେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା କରିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଏଣୁ ତମକୁ ଆଉ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। ଏଥର ଦୁଃଖ ମନରେ ନଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯାଇ ବିଦର୍ଭ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନଳ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ମନରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆଖି ବୁଜି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ହଠାତ୍ ନଳଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ନଳଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଓ ଭଦ୍ରୋଚିତ କମନୀୟତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ତାଙ୍କର ବୀଣାଝିଣା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତମେ? ଏତେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରି ଏଠାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ? ନଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ରାଜା ନଳ। ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦୂତ ରୂପେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି ଆଉ ଯମ ଏ ଚାରି ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଜଣକୁ ବାଛିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏଇ ଖବର ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲି ଏ ଖବର ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ, ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ଏଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରିବ ତାହା ହିଁ କରଣୀୟ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ହୃଦୟ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ନଳଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ନଳ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋର ହୃଦୟ ଦେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନା। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ମୋ ହାତରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି। ଏହା ଶୁଣି ନଳଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଣୁ ଏଇ ଚାରି ଦେବତା ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ନଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ନଳଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବସି ରହିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ହାତରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଧରି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ରୂପରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଦମୟନ୍ତୀ ନଳଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅଟକି ଗଲେ ଦମୟନ୍ତୀ। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ? ପାଖାପାଖି ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ନଳ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ସେଇ ଚାରି ଦେବତାଙ୍କ ମାୟା। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତ ନଳ କିଏ? ଏବେ ଦମୟନ୍ତୀ ମନେ ମନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ନଳଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଦୟା କର। ଯଦି ମୋର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ନଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନଳଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ସେଇ ନଳ ରୂପରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୈବୀ ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଦେଖିଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। 4 ଜଣ ନଳଙ୍କ କପାଳରେ ଝାଳ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରାୟ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ସେଇ 4 ଜଣ ନଳ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲହାର ଟିକିଏ ବି ମଉଳିବା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଛାଇ ତଳେ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଛାଇ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳ କଣ୍ଟେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲହାର ମଉଳିବା ପ୍ରାୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ପଲକ ପତନ ହେଉଛି। ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନଳଙ୍କ ଗଳାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ସାରା ସଭାସ୍ଥଳୀ ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏଥର 4 ଦେବତା ନିଜ ନିଜର ରୂପ ଧାରଣ କରି ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନଳଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବାନାଂ ପ୍ରିୟ ନଳ, ମୋତେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଏହାଛଡ଼ା ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ। ଅଗ୍ନି ଆଉ ବରୁଣ ଦେବତା ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଆମେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତମେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଥରେ ସ୍ମରଣ କରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଆମେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ତମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେବୁ। ଶେଷରେ ଯମ ବରଦାନ କଲେ, ତମର ହାତରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁସ୍ୱାଦୁଯୁକ୍ତ ହେବ
आउ पिंधिथिबा फुलहार आउ तमे छुईथिबा फुल केबे भी मौलिब नाही। एहा परे देवता माने स्वर्ग को प्रत्यागमन कले। नल दमयंतींकर विवाह उत्सव महा आडंबर रे अनुष्ठित हेला। नल दमयंतींक मिलन उत्सव परे राजा नल दमयंती को संगरे धरी निज राज्य को प्रत्यागमन कले। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे बहु पुरातन कहानी मनघेनी फल। परिवेशन परशुराम बेहेरा। गोटे राइज थिला खूब छोटिया हेले बेस समृद्ध। लोक माने सेठी बहुत परिश्रम करती आउ नाना प्रकार शस्य उत्पादन करती, तेणु सुखरे चलती। हेले से राइजर राजांकर परलोक परे तरुण युवराज सिंहासन रे बसिले। तांकर इच्छा राज्य रे नुआ नुआ गठनमूलक कार्य करिवे। सेथिपई तो यथेष्ट अर्थ लोड़ा। अनेक वर्ष हो गलानी लोकमानंक उपरे कौनसी नुआ कर धार्य हेइनी। नुआ कर बसई अधिक अर्थ संग्रह कले नुआ नुआ काम सब हाथ को नहीं हुंता। तेबे प्रथमे राज्यर अवस्था कौन से कथा को ध्यान देवा दरकार। तरुण राजा दिने साधारण नागरिक बेशरे घोड़ारे चढ़ी राज्यर भिन्न भिन्न अंचल परिदर्शन करुथांती। से गोटिए परे गोटिए ग्राम अतिक्रम करि चली थांती। तेने खरा खूब टाण होबार लगी थाए। किछि समय परे से खूब क्लांत अनुभव कले। भोक शोष भी होउथाए। से गोटे अजणा गाँव रे प्रवेश करि थांती। देखिले केतोटी बड़ बड़ गछ छाई तले गोटे परिच्छन्न छोट घर। क्लांत राजा घोड़ारू ओह्लई पड़िले। केही आसिबार आभास पाई घर भितरु बाहरी आसिला जणे तरुणी। से आगंतुक को अभिवादन जणई से कौन कहिबे बोली ये शुणिबाकू अपेक्षा कला। कन्याटीर आचरण उपरे तरुण राजा मुग्ध होइगले। आउ से कहिले, मु बड़ क्लांत, आउ अधिक किछि कहिबा दरकार हेलानी। सांगे सांगे तरुणीटी घर भितरु गोटे काठ चौकी आनी गछ छाई तले रखिदेला। राजा खुशी होई सेथिरे बसी पड़िले। तरुणी कहिला, टिके रुहंतु, मु आपणक सकाशे किछि पानीय आनी दउछि। राजा बसी पक्षी मानकर काकली शुणुथांती। अल्प समय मध्यरे गोटे सुंदर परिच्छन्न पात्र रे तरुणीटी राजांकु आनी परसी देला सज आखुरस। राजा ढोके पी कहिले, चमत्कार। तापर से प्रश्न कले, तमे एते शीघ्र ए पानीय प्रस्तुत कल केमिति? आज्ञा, खंडिए मात्र आखु चिपुड़ीबाकू केते समय बा लागि थांता? एई कथा कन्या जनक कहिला। राजा टिके विस्मित होई कहिले, कौन हैला? मात्र खंडिए आखुरे एते रस? कन्याटी किछि कहिलानी। राजा ताकू धन्यवाद जणई घोड़ा उपरकू उठी पड़िले। तापर से ग्राम आउ ग्राम बाहर थिबा आखु खेत परिदर्शन करी पुणी से कन्या पाखकू लेउटी आसिले। ग्रामर लोक माने खूब स्वच्छल अवस्था थांती। भल चाषबास होउची। एमानक उपरे अधिक कर धार्य हवा आवश्यक। एई कथा मने मने राजा चिंता करिबाकू लागिले। अवश्य कन्याटी पाखकू लेउटी आसिबार कारण होउची तार आकर्षण। राजा मने मने स्थिर करिथांती ताकू ता बापा मांक परिचय पचारिबे। राजा पचारिबारु कन्याटी उत्तर देला, बापा मोर सहर को जाइचंती, जे कौनसी समय रे आसी जिबे। आपणक परिचय जानिले आपण आस्तिले बोली मु तांकू जणई देबी। राजा कहिले, अवश्य मु मो परिचय देबी, हेले विदाय नबा पूर्वरु मते आउ थरे आखुरस परसी दियंतेनी। अनेक दूर मते जिबाकू पड़िबो तो हुए तो मते हालिया लागि पारे। टिके अपेक्षा करंतु। एतिकी कही झियोटी घर भितर को गला। किंतु आखुरस धरी आसिबाकू बहुत विलंब हैला। जाहु से पानीय धरी आसिबा मात्रे राजा पचारिले, एथर आखुरस आनिबाकू एते विलंब होबार कारण कौन? झियोटी कहिला, महाशय, मते 4-5टी आखु पेषण करिबाकू पड़िला, सेइथिपई ए विलंब। राजा आश्चर्य होई पचारिले, काईंकी? खंडिए मात्र आखुरु तो तमे पात्र भर्ती आखुरस आनी मती देइथिल, हेले एथर एमिति कौन हैला? किंतु गत थरर आखुरस थिला याठू मधुर। तरुणी टिके हसिला, हेले किछि कहिलानी। सेतिकी बेले ते बापा लेउटी आसिले। से राजांकू चिन्हिथिले। तांकू सेठारे देखि से प्रथमे निज आखि को विश्वास करि पारलेनी। मणिमा आपण? मु कोन मणिमा भूल देखुची? भद्रलोक इतस्तत करी कहिले, मु देखुची आपण मते चिन्हिचंती। ना ना, आपण भूल देखु नांती। या कही राजा हसिले। भद्रलोक राजांकू यथाविधि अभिवादन करी तांकू आतिथ्य देइथिबारु तांक कन्या केड़े भाग्यवती सेई कथा कहिले। राजा देखिले उभय पिता और पुत्री अत्यंत उत्तम मनीष। से निसंकोचरे निज भ्रमणर उद्देश्य प्रकाश कले और स्थानीय लोकों उपरे अधिक करधार्यर प्रस्ताव रखिले। सांगे सांगे तरुणीटी हसीदेला। जदिओ से चाहू नथिला, तेबे राजा ता लक्ष्य कले आउ हसिबार कारण पचारिले। एबे झियोटी कहिला,
ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ଥର ଖଣ୍ଡିଏ ଆଖୁର ରସରେ ଏ ପାତ୍ର ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଆଖୁ ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା 4-5 ଖଣ୍ଡ ଆଖୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମନୋଭାବ ସହ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଗୋପନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଥିଲେ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଆଉ ତୁଷାର୍ଥ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣ ଥିଲେ ତୁଚ୍ଛା କୌତୂହଳୀ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଅଧିକ କର ମିଳିବ ଆଉ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆଖୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଞ୍ଚିତ୍ କୃପଣ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖୁ ରସ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷର ମନ ଘେନି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ହତବାକ ହେଇ ବସି ରହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପରଦିନ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କନ୍ୟାଟିର ପିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆମ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ କନ୍ୟାଟିକୁ ସେ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପାଇଲେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ନିଜର ନୁହଁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି କନ୍ୟାର ପିତା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ୟାପରେ ଯଥା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ସେଇ କନ୍ୟାଟି ସହିତ ସେଇ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିମତୀ କନ୍ୟାଟି ସେ ରାଇଜର ରାଣୀ ହେଲା।